इस्लामिक बयानात के लिए हमारे चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। खेलना, इसके बारे में शरीयत ने हुदूद बताई है। जरा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जो जहनों में क्लियर नहीं होता। बाज लोग ये समझते हैं कि दीन इस्लाम में तो खेल कूद है ही नहीं, और बाज लोग ये समझते हैं कि हर चीज ही जायज है। दोनों बातें गलत। शरीयत ने जायज चीज को जायज कहा, नाजायज को नाजायज कहा। तो हर वो खेल कूद जिसके अंदर इंसान का सतर नंगा होता हो, फुटबॉल खेल रहे हैं और शॉर्ट पहनी हुई है, कच्छा पहना हुआ है और आधी राने नंगी, तो हराम। स्विमिंग कर रहे हैं और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि सतर ही नंगा हो रहा है, तो वो हराम। तो खेल कूद के जायज होने की शर्तें, पहली बात कि सतर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त कि वो मखलूत खेल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि स्विमिंग हो रही है तो मर्द भी हिस्सा ले रहे हैं, औरतें भी हिस्सा ले रही हैं। मखलूत खेल अगर होगा तो वो नाजायज होगा। तीसरी बात, अगर खेल में मौसीकी का इस्तेमाल होगा तो भी हराम होगा, और अगर खेल में नाचना कूदना शामिल होगा तो भी हराम होगा। और एक आखिरी बात कि अगर खेल में फकत कुफार की नक्काली होगी तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, वो भी हराम होगा। ये वो 5 उसूल हैं जिनके ऊपर परख कर फैसला कर सकते हैं कि फलां खेल जायज है या फलां खेल नाजायज है। अब इसमें उसूल समझ लीजिए कि अगर तो किसी खेल में न दीन का फायदा न दुनिया का, तो शरीयत ने उसको लाहव कहकर मना फरमा दिया कि यह जायज नहीं है। न तुम्हारा दीन का फायदा न तुम्हारा, और अगर दीन और दुनिया का फायदा तो है, आमाल से गफलत हो जाती है। मसलन बैठे हैं क्रिकेट का मैच देखने के लिए, नमाज कज़ा, तो अगरचे खेल तो जायज देख रहे थे, मगर आमाल के कज़ा होने की वजह से, गफलत हो जाने की वजह से ऐसा खेल देखना नाजायज हो जाएगा। और अगर दीन या दुनिया का फायदा तो हो मगर शरीयत के अहकाम के खिलाफ हो तो फिर भी नाजायज। चुनाचे हम हर खेल को इन उसूलों के मुताबिक जांचेंगे। क़यामत तक नए से नए खेल आते रहेंगे। और दीन इस्लाम का हुस्न देखिए कि दीन इस्लाम उनको उसूलों के ऊपर नाप तोल करेगा। पूरे उतरेंगे तो जायज, नहीं उतरेंगे तो नाजायज। मिसाल के तौर पर अगर पूरे कपड़ों के साथ फुटबॉल खेलते हैं तो जायज, मगर नमाज कदा ना हो, मखलूत मजमा ना हो, मौसीकी ना हो, नाच ना हो, ये चीजें सब ना हो, फकत फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं तो वो जायज है। हॉकी खेलना जायज है, वॉलीबॉल खेलना जायज है, टेनिस खेलना जायज है, बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना, ये सब गेम खेलनी जायज है, मगर उसूल अपनी जगह रहेंगे। कुश्ती खेलना जायज, सतर नहीं खुलना चाहिए। कबड्डी खेलना जायज, तैराकी स्विमिंग जिसको कहते हैं जायज, मगर सतर नहीं खुलना चाहिए। दौड़ का मुकाबला करना, तीरंदाजी का, घुड़सवारी का, नेजाबाजी का, सब जायज है, मगर उसूल अपनी जगह रहेंगे कि इन खेलों के दरमियान
نہ احکام شریعت ٹوٹنے چاہیے نہ احکام شریعت چھوٹنے چاہیے. اس لیے شطرنج ایک کھیل تھا، اتنا لوگ اس میں مصروف ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نمازوں کا. تو حنفیہ نے تو اس کو مکروہ کہا اور مالکیہ نے اس کو جائز کہا، اس شرط کے ساتھ کہ نماز قضا نہ ہو. اب اسی شطرنج کے اوپر قیاس کریں گے آج کی کمپیوٹر گیمز کو. نیا دور آ گیا نا. تو کمپیوٹر گیم پہ جسم کا فائدہ تو ہے نہیں، ورزش تو ہے نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ذہنی ایک گیم ہے اور ذہنی ورزش ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شطرنج کی طرح کی ہی ایک گیم ہے. اس وقت تک جائز جب تک احکام شریعت چھوٹتے بھی نہیں یا ٹوٹتے بھی نہیں. چھوٹ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو یہ کمپیوٹر گیمز بھی ناجائز ہو جائیں گے. یا گیمز تو ہیں مگر عورتوں کے ننگے جسم ہے. تو کوئی بھی چیز جو گناہ کی شریعت نے کہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی کھیل کے بارے میں کہ فلاں کھیل جائز ہے یا فلاں کھیل ناجائز ہے. تو دین اسلام نے ورزش کرنے والے، جسم کو نفع پہنچانے والے تمام کھیلوں کو کھیلنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے کھیل ہی فائدہ دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے اندر طلباء سارا دن پڑھتے ہیں اور عصر کے بعد اساتذہ کی نگرانی میں، ان کی ہمراہی میں وہ اپنے کھیل بھی کھیلتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ جسم کی ورزش ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی امت کو، قوم کو کوئی لنگڑا لولا تو نہیں بنا دینا، عضو معطل تو نہیں بنا دینا کہ ان کو کہیں کہ تم نے بس ایک قدم بھاگنا نہیں. یہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ اچھی صحت حاصل ہو سکے، مگر کرنے میں شریعت کے احکام مقدم ہوں گے، نہ حکم چھوٹے اور نہ حکم ٹوٹے. تو یرتا و یلعب اس لفظ سے گویا ہمیں یہ تمام کھیلوں کی مسائل جو تھے وہ واضح ہو گئے.